चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा खादिश की, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश की। ज़मीन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। पाकिस्तान का खुदा हाफिज। वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के। बनी बनाई पे आके किसी और की दी हुई सोच पे, किसी और की फिलॉसफी पे बने हुई बात पे आपने एक दिन मना लिया कि जी मैं कितना सी, जी मैं बमदा धमाका कितना सी। आपका क्या वास्ता उससे? बर्फबार की सूरत देखना गवारा मत। मैं हुकूमत के नियत से बड़ा वाकिफ हूँ। मुझे पता होता है कि जरदारी साहब इस तरह के आदमी निकलेंगे, मैं मरी में कभी भी उनके साथ समझौता न करता। और तुम अमीर लोग, हुकूमत ने सबसे मोतबर हलीफ जमात की पीठ पे खंजर घोंप कर आमरों के दौरे हुकूमत को भी शर्मा डाला है। ये वतन हमारा है, हम हैं पास बारिश के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, कहते हैं कि वक्त के अंधेरों में अपने आप को पहचानो। ये वक्त जो है वाकई अगर मैं कहूं कि अंधेरों का है और अवाम बेबस है तो शायद मैं गलत नहीं कह रही होंगी, लेकिन हमने जो तकरीरें देखी और जो बातें हमने वज़ीर आज़म साहब की कल सुनी, उससे तो हमें ये महसूस हो रहा था जैसे कि पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत ज़्यादा बेशुमार किल्लत में नहीं बल्कि वाफिर मिकदार में मौजूद है। जैसे कि उन्होंने बिजली का जब फरमाया, उस हवाले से हमें बड़ी हैरानी हुई। 3000 मेगावाट उन्होंने कहा कि इतनी बिजली हमने पैदा कर दी है कि अब वो फिल्म स्टूडियोज़ और सिनेमा घरों की तरफ राग़िब कर रहे हैं और कल्चर को फ़रोग़ देंगे। कल्चर को फ़रोग़ देना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 13 अगस्त हो या 14 अगस्त हो या 15 अगस्त हो या 16 अगस्त हो या पिछला अगस्त हो, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौम के मुस्तक़बिल के लिए कोई मुस्बत फैसले किए गए हैं या नहीं। क्या एक दूसरे को इल्ज़ाम देना, एक दूसरे के ऊपर तोहमतें लगाना, एक दूसरे की हुकूमतों को गिराने की साजिशें और तोड़ जोड़ के अलावा किसी ने यह भी बताया कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या है। 63 साल हम ये चीखते रहे और अगले 63 साल हम पता नहीं क्या चीखेंगे। अल्लाह ताला हम पर रहम करे कि जिस दिन रहमान मलिक साहब को सिविल अवार्ड फॉर गैलेंट्री दिया जा रहा था तो 6 लाशें कराची में यहाँ गिर रही थी, और अब भी अगर आप टिकट्स पढ़ रहे हो तो आपको ये पता होगा कि जगह जगह अब भी फायरिंग हो रही है। यहाँ शहर कराची में बसों के अंदर दरवाजे बंद कर तेल छिड़क कर उन पर आग लगाई गई, और सिर्फ इसलिए कि कोई पठान है, कोई पंजाबी है, कोई महाजिर है, कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई सराइकी है। लेकिन कल उठने वाले झंडे क्या सिर्फ एक दिन के लिए थे? क्या हम एक दिन के लिए पाकिस्तानी बनते हैं? और उसके साथ साथ ये भी मिसालें दी जाती हैं कि जी जब अजाब आ गया, जब जलजला आ गया, जब सैलाब आ गया, तो क्या हमारे लीडर्स हमें ये सिखा रहे हैं कि वक्त करो, उस वक्त का इंतजार करो कि जब तुम पे कोई आफत आए तो तुम एक हो जाओ? क्या हम हर रोज इकट्ठे नहीं हो सकते? और इन तमाम तल्ख बातों के बावजूद
हमारा मुस्तकबिल क्या है, इसी पर आज बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। दो तीन ऐसी जहन से गुजरा, मुझे नहीं पता शायद इनको पहले अवार्ड मिला हो या नहीं मिला हो। बहरहाल परेड लेन में जो लोग शहीद हुए, जिन जवानों ने वहाँ पर कुर्बानियाँ दी, वो लोग जो सजदा गो थे नमाजों में, फिर दाता दरबार पे, दीगर इलाकों में, दीगर जगहों पे जवान हैं, लोग हैं, शहीद हो रहे हैं। बहरहाल एक और शख्स जिनको हम समझते हैं कि वो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं, ANP के मियाँ इफ्तिखार साहब जो हैं, उन्होंने अपना अकलौता बेटा जो है वो उनका शहीद हुआ, और उसके बाद भी हम उनको सलाम करते हैं और हिम्मत देते हैं कि वो अब भी अपने ओहदे पर फायज हैं। बहरहाल ये हुकूमत वक्त का अपना एक वो होता है, प्रोग्रेटिव होता है कि वो किसको नवाजें और किसको नहीं, लेकिन जिन लोगों को नवाजा गया क्या वो ये वाकई डिज़र्व करते थे या नहीं। हमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट केस ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। और जैसे मैंने किया था कि सवाल आज ये नहीं है कि आपने 1990 में क्या किया और 1930 में क्या किया, सवाल ये है कि आज आपका 2012 के लिए क्या प्लान है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आज हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नवीद चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सदर हैं ANP सिंध के शाहिद सैयद साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि कराची को लगा है एक ताला और चाबी है मेरे पास, जब चाहूं बंद कर दूं और खोल दूं। तो आज उनसे ये पूछेंगे कि वो चाबी आखिर क्या है। बहरहाल ये भी सुनने में आ रहा है कि हुकूमत में शामिल हो जाएगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, 2 या 3 दिन और लगेंगे मफामत के लिए, ये भी करके देख लेते हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं, सबको वेलकम करना चाहूंगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आज हम पास्ट में नहीं जाते, मुझे खाली ये बता दीजिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी कोई खुशी की नवीद नहीं सुनाई, कल उन्होंने भी तनकीद बराए तनकीद ही की। 2012 में हम कहाँ खड़े होंगे, यही कीचड़ उछाल रहे होंगे और 63 साल को कोस रहे होंगे, या हमारे पास कोई पॉलिसीज भी हैं आवाम को देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन साहिबा, पाकिस्तान के तमाम मसाइल बेइंसाफ़ी और इदारों के टूटने की वजह से पैदा हुए, और कल जनाब नवाज शरीफ ने जो एक अहद लिया है सबसे, जिसमें मैं भी शामिल जी बेशक, वो जिस तरह इससे पहले उन्होंने अहद लिया था अदलिया की बहाली का, इंतखाबी मुहिम से पहले तमाम टिकट होल्डरों से, कल उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम कारकुनों से ये अहद लिया है कि हम करप्शन और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ और बाकी चीज़ें, इनके ख़िलाफ़ हम जिद्दोजहद करेंगे। किस किस्म की जिद्दोजहद? जो इस मुल्क में आइन और जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक की जाएगी, और जब वक्त पड़ा, ज़रूरत पड़ी, तो मशावरत से अगर हमें पुरअमन तौर पर सड़कों पर आकर इंसाफ और अदल और मेरिट को यकीनी बनाना पड़ा, तो हम इंशाअल्लाह वो भी करें। लेकिन इंसाफ और अदल के कस्टोडियंस तो अपने अदारों में पहुंच चुके हैं ना, आप अवाम की फिक्र करें। आप भी देखें, आप कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक आप इल्ज़ाम सारी दुनिया लगाती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पास्ट जो अपनी बातें हैं उनके ही गुण गाती रहती है, फ्यूचर की बात नहीं करते। आप भी फ्यूचर की बात नहीं करते, आपकी भी बात वहीं से शुरू होती है, जी हमने जुडिशरी बहाल करा दी, जी हमने जुडिशरी बहाल करा दी। ख्याल है कि आपने ये जो एक अंदाज इख्तियार किया है, नहीं, एक क्वेश्चन है, मैं अर्ज करूं, देखें ना, हम माजी से सबक हासिल करके ठीक आगे बढ़ते हैं ना, और ये अदलिया की बहाली तो ये 1.5 साल पहले का वाक़या है। मेरा ख्याल है कि अगर हमने इदारा अल्लाह के फज़ल से एक बहाल किया, आपने कहा कि कस्टोडियन अपने जगह पहुंच चुके हैं, बिल्कुल, लेकिन उन कस्टोडियंस के पास चूंकि फौज नहीं है, चूंकि एनफोर्समेंट करने के लिए वो ताकत नहीं है कि वो कहें, हुक्म दें कि जाएं, ये जो हमारे फैसलों पर अमल दरामद नहीं करें, इनको उठा के बाहर फेंक दें, ये इनको पकड़ें और इनको हम सज़ा दें और जेल चले जाएं। वो अगर किसी को जेल की सज़ा सुनाते हैं तो वो उठा के सज़ा माफ़ हो जाती है। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा कि अब अगर ज़रूरत पड़े, ठीक, तो जिस तरह पहले अदलिया की बहाली के लिए एक अवामी ताकत पुरअमन तौर पर इस्तेमाल की, अगर हम वक्त आने पर, हो सकता है 2 महीने 4 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, हम वो अवाम की ताकत पुरअमन तौर पर इंसाफ और अदल के लिए
اور گڈ گورننس کے لیے، میرٹ کے لیے، جس کے ذریعے سے عوام کے معاشی مسائل بھی حل ہوں، جس کے ذریعے سے سماجی مسائل بھی حل ہوں، روڈ پہ آنے سے بے انصافی اگر آنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز عوامی آپ طاقت پارلیمنٹ کا. کے اندر کیوں نہیں کر سکتے بینگ اے گرینڈ اپوزیشن؟ آپ دیکھیے پارلیمنٹ میں، اب پھر آپ کہیں گی چند دن پہلے کی بات ہے، قرارداد پاس کی، 4 قراردادیں پاس ہوئیں، پارلیمنٹ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو پارلیمنٹ کی سپورٹ کے لیے جو آئین اجازت دیتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کے تحت کہ پھر عوام کو اگر سڑکوں پر آنا پڑتا ہے تو عوام سڑکوں پر آئیں، شرط یہ ہے کہ توڑ پھوڑ نہ کریں، جلاؤ گھیراؤ نہیں، نہ ایسا کریں. تو ہو ہی نہیں سکتا نا. ہم یہ بھی انشور کریں گے. یہ جو آپ نے دیکھا یہ میڈل کیسے میڈل دیے گئے ہیں، یہ تو آپ نوید چودھری صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کا کرائٹیریا کیا تھا. وہ بہت اچھا تابش کا غالباً یہ شعر ہے، کئی سیاہ فصیلوں پر سج گئے سورج، کئی چراغ ترستے ہیں روشنی کے لیے. آپ نے ذکر کیا افتخار صاحب کا، جنہوں نے بیٹا بھی اپنا جو ہے ان کا شہید ہوا، اور ان کے اور بہت سے لوگ بھی. اور آپ پنجاب میں دوسری جگہ دیکھیں لوگ کس طرح شہید ہوئے ہیں، پورے ملک میں، خالی پنجاب میں نہیں، حقدار نہیں سندھ سمجھا میں، گیا. پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، ہر جگہ میں پیپلز پارٹی کے دوستوں نے سیاہ فصیلوں پہ سورج سجا دیے ہیں. آج ان کے یہ میرٹ سے ہٹ کر ہے، یہ عدل و انصاف سے ہٹ کر ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان ایوارڈز کو بے توقیر کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید کل کوئی عزت والا ان ہمارے دوستوں کے ہاتھوں ایوارڈ لینا ہی پسند نہیں کرے گا. نوید چودھری صاحب یہ کہتے ہیں، آپ نے ان کی بات گفتگو سنی لی ہوگی، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2 باتیں اہم ہیں. انہوں نے کہا ایک تو ایوارڈز کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ اب اگر سڑکوں پر بھی آ کر ہمیں مہم چلانی پڑی تو 2-4 مہینے کے اندر ہم ایک پرامن احتجاج، مارچ، جو بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، وہ ہوگی، کیونکہ پارلیمنٹ کی تو کوئی وقت نہیں ہے، اس کے فیصلے بھی نہیں مانے جاتے. دیکھیں جیسمین، میں صدیق الفاروق صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں، ایک اچھے پولیٹیکل ورکر ہیں، لیکن مجھے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ ابھی تک خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور وہی باتیں کیے جا رہے ہیں. جب یہ بات کہتے ہیں جی کہ ہمیں سڑکوں پہ آئیں گے، ہم یہ کریں گے، اور وہ انصاف دلوانے کے لیے جب انہوں نے خود ہی کہا کہ عدلیہ اب فوج پیچھے نہیں آتی یا کچھ نہیں آتا تو ہم آئیں گے، تو مجھے وہ سجاد علی شاہ کا واقعہ سارا یاد آ گیا کہ اس وقت بھی ایسی باتیں یہ کی جا رہی تھی، اور اسی لیے یہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے چلے گئے تھے. میرا خیال ہے ابھی تک یہ ماضی میں بیٹھے ہیں اور یہ حالات کا ان کو جائزہ نہیں آ رہا. ابھی ایوارڈز کی بات کی جا رہی ہے، تو جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی، چاہے وہ جوڈیشری کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ پہلے آئی ہو، جب بھی ہمیں دور ملا ہے، اور یا ایسا واقعہ، تو ایک طبقاتی جنگ کیونکہ ہماری ہے. ہم مانتے ہیں کہ ہم اپر مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم نہیں ہائی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں، اس لیے شاید ان کو وہ چپتے ہوں گے، وہ ان لوگوں کو انعامت ملنے اور ان کو اس چیزوں پہ دیکھنا. اس لیے جب بھی یہ کچھ ایسا موقع آتا ہے. نوید چودھری صاحب، آپ نے کہا کہ آپ عوامی نمائندوں کے لوگ ہیں اور ایلیٹ کلاس کی ریپرزنٹیشن میں یہ ایوارڈ نہیں دی گئے. رحمان ملک صاحب کا حلقہ کون سا ہے پاکستان میں، یہ فرما دیجیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ رحمان ملک بھی سرور کے اس علاقے سے، سیالکوٹ کے ڈسکے سے علاقے سے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا ہے. اس کی فکر، اس کو آپ اسی حساب سے دیکھیں. ہر ایک کو جو ہے اسی لیول سے ہیں، اور ہماری ریپرزنٹیشن، اس لیے یہ طبقاتی جنگ ہے جو ہماری شروع سے چل رہی ہے، یہ آج نہیں ہے. اس لیے ہم کچھ بھی اچھا کریں گے ان کو برا لگے گا، کیونکہ ان کو پسند اور ناپسند ان کی اپنی ذاتی ہے. ان کی ذاتی ناپسند کو یہ اب دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کون خوبصورت ہے کون نہیں ہے. اس کا سرٹیفکیٹ لینے کی ہمیں ان سے ضرورت نہیں ہے. عوام فیصلہ کرے گی. جب ہم الیکشنوں میں جاتے ہیں تو عوام ہمیں جب ووٹ دیتی ہے پھر بھی ان کو پرابلمز ہوتی ہے. آپ نے آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھا، اس پہ بھی پرابلم ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے کے بجائے، جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی جب آپ نے اوپننگ ریمارکس پہ کہا کہ ہم 2012 میں کیا کریں گے، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمیں کیا چیزیں دیکھنی ہیں. آج ہمیں اسی چیز، آج اس پارلیمنٹ نے، اس حکومت نے جو فیصلے 3.5 سال میں جو امپلیمنٹ کیے، وہ اس کو چھوٹے موٹے نہیں ہیں، وہ ایک بنیادی فیصلے تھے جو کیے، چاہے فاٹا والا ہو، چاہے 18th امینڈمنٹ ہو، چاہے جو بھی ایسی تبدیلی آئیں جو ایک بیسک فنڈامنٹل تبدیلی آئیں گی. وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کو جلدی ہے الیکشن میں آنے کی، ان کو جلدی ہے، اپنی باری کے انتظار کی فکر پڑی ہوئی ہے، اس لیے الیکشن کمپین کا حصہ بنا کے کبھی عہد کرتے ہیں. کبھی عہد کرنا ہے تو اپنے آپ سے کریں. جو پنجاب کی عوام رو رہی ہے اس کے لیے تو کچھ نہیں سوچتے. نہ وہاں آج تک یہ کسی نے سوچا کہ جو یہاں کرپشن کی گئی اس کو کیا کیا.